Buenos días. Bienvenidos a la mesa. Welcome to La Mesa. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. It's a blessing to be with you all this morning. Y gracias a Nubia por el café que está allá afuera. And thank you for the coffee that's outside. Está muy bueno, te realmente despierta. It's very good, it really wakes you up. Muy bien, queremos, antes de comenzar, quisiera darle las gracias por estar viniendo al servicio. And before we get started, I just want to thank you all for coming to this service. Y bueno, ser fieles en ese sentido. And to be faithful in that sense. Estoy también contento porque yo sé que aunque el nuevo programa va a comenzar en septiembre, And I'm really happy because I know the new program's starting in September. Nosotros continuaremos aquí a las 11. But we're going to stay here at 11. Yo sé que en algún momento van a haber algunos foros de adultos. I know there will be some forums for adults A la misma hora nuestra. at the same time as our service. Y yo sé que es difícil para algunos de ustedes tener que tomar la decisión de ir al foro o estar aquí. And I know it's going to be a hard decision for some of you to decide between the forum or to be here. Pero de todas maneras, este es un lugar donde promovemos la libertad. But this is a space where we always promote freedom. Y así que ustedes, aquí nadie se siente mal por eso. So don't feel bad about it. Feel free to make your choice. Todo va a estar bien. Everything will be fine. Muy bien, vamos a comenzar leyendo donde dice nuestra parte de enfrente. So we're going to start reading on the first part of the front part of the trifold. Por favor, utilicen su micrófono para que las personas que están en el internet puedan escuchar. And please use the microphone so folks who are joining online can hear us.
La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la United Church of Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario y inclusivo, donde la Mesa del Señor es nuestro lugar centrado de encuentro. Okay, La Mesa E-Cafe is a bilingual service of the United Church of Chapel Hill to enhance the diversity, spirituality, and faith of people in a non-racist and radically welcoming, inclusive space where the table of the Lord becomes our sacred gathering place. Muy bien, gracias. Así que dígale hola a la persona de atrás, a la de lado, buenos días, salúdenlo. Thank you so much. I'll take a moment to say hello to the person behind you, next to you, say good morning. A él y a Janet que están ahí atrás. Jesus, all the way in the back. Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, love, and power. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms. In the arms of my dear Savior, oh, there are 10,000 charms. Come ye thirsty, come and welcome God's free bounty, glorify true belief and true repentance, every grace that brings you. I will rise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my Savior. There are 10,000 charms. Come ye weary, heavy laden, lost and ruined by the fall. If you tarry till you're better, you will never come back. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. El evangelio de hoy viene del libro de Lucas. The reading today comes from the book of Luke. Y esta es una de esas veces donde Jesús tiene que ser bastante directo con su audiencia. And this is one of those examples when Jesus has to be very direct with his audience. Es bien difícil realmente que a uno le digan hipócrita, ¿no? It's very difficult when somebody calls you a hypocrite, right? Y que te lo digan en la cara y viniendo de Jesús es todavía peor. And that they say it right to your face and that it's Jesus saying it is even worse. Así que hoy empezamos el domingo con la palabra hipócrita. And so today we'll start our Sunday with the word hypocrite. Por alguna razón el leccionario escogió esta escritura, For some reason, the lectionaries chose this reading. y me parece interesante que Jesús, como siempre,
se muestra subversivo. And I thought it was interesting that Jesus, as always, shows himself as a subversive. Y no solamente en el sentido de pensar, And not only in his way of thinking, pero en el sentido también de hacer. but also his way of acting. Y ustedes van a ver cómo en este pasaje es obvio que Jesús va a causar problemas. And you're going to see in this passage that it's obvious that Jesus' actions are going to cause problems. Y como siempre Natalie dice, And as Natalie always says, es buenos problemas. it's good trouble. Así que muy bien, vamos a comenzar leyendo en español y también en inglés. So great, we're going to get started reading in Spanish and in English. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Como alabó ella a Dios. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for 18 years. She was bent over and was quite unable to stand up straight. When Jesus saw her, he called her over and said, "Woman, you are set free from your ailment." And he laid his hands on her. Immediately she stood up straight and began praising God. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. But the leader of the synagogue, indignant because Jesus had cured on the Sabbath, kept saying to the crowd, "There are 6 days on which work ought to be done. Come on those days and be cured, and not on the Sabbath day." Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? But the Lord answered him and said, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to give it water? And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 long years, be set free from this bondage on the Sabbath day?" Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas
que él hacía. When he said this, all his opponents were put to shame, and the entire crowd was rejoicing at all the wonderful things that he was doing. Gracias. Thank you. Let's close our eyes. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. We're going to close our eyes for a moment. Vamos a tomar una respiración profunda. Take a deep breath. Vamos a descansar en Dios. And we're going to rest in God. Ahora pensemos en la palabra liberación. Now think in the word liberation, Y en la palabra desatar. and in the word untie. Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to us, God, in our hearts and all around. Tell us what can be, what can be. Una de las cosas que me llamó la atención de este pasaje One of the things that stood out to me about this passage es ponerle atención al lenguaje. is to notice the language. Jesús no le dice a la mujer, estás sana. Jesus doesn't say to the woman, "You're healed." Le dice, tú eres libre. He says to her, "You're free." Y después Jesús usa la imagen del buey, And then Jesus uses the image of an ox. y al buey le dice, ustedes dejan libre al buey. And he says about the ox, you make the ox free. Entonces, realmente el pasaje tiene que ver con sanidad, pero más bien tiene que ver con libertad. And so this passage, it does have to do with health, but it's more has to do with freedom, liberty. A los humanos, especialmente aquellos que somos curiosos en el mundo de la espiritualidad, nos encanta crear nuestro grupo de reglas y tradiciones que le dan sentido a lo que creemos. We humans, especially those of us who are curious about the spiritual world, love to create our own sets of rules and traditions that give meaning to what we believe. Para la religión judía, entre otras cosas, descansar el sábado no solamente representaba una tradición ancestral, sino también una costumbre inflexible llena de controversia y abuso. For the Jewish religion, among other things, resting on the Sabbath represented not only an ancient tradition, but also an inflexible custom, full of controversy and abuse. Y como a Jesús le gustaba aprovechar las oportunidades para enseñar cosas de manera directa, Él escogió uno de esos sábados para poner las cosas en perspectiva. And since Jesus liked to take advantage of opportunities to teach things directly, he chose one of those Sabbaths to put things into perspective. En este caso, Jesús quería que su audiencia respondiera a la pregunta, ¿se puede hacer el bien en un sábado o no? In this case, Jesus wanted his audience to answer this question: can you do good on a Sabbath or not? Por eso las historias de Jesús no suceden por casualidad.
Jesús escoge el sábado para hacer el milagro a esta mujer porque necesita que los maestros de la ley entiendan que la ley y la Torá de nada sirven en tanto las personas sigan agotadas y en cautiverio. That's why Jesus' stories don't happen by chance. Jesus chose the Sabbath to do the miracle to this woman because he needed to teach the teachers of the law. He needed them to understand that the law and the Torah are no use as long as people remain exhausted and in captivity. Para ello, Jesús entra a la sinagoga en el sábado y escoge a una mujer cansada de estar enferma y que necesita encontrar descanso y ser liberada de su enfermedad. Así, Jesús usa un sábado para que ella se sane y le ofrece el descanso y la libertad que ella buscaba y necesitaba. To do this, Jesus enters the synagogue on the Sabbath and chooses a woman who is tired of being sick, who needs to find rest and be freed from her sickness. So Jesus uses the Sabbath to heal her and offers her rest and freedom that she's looking for. ¿No les parece a ustedes que a veces también nosotros como esa mujer estamos cansados de ciertas cosas? Don't you all feel like sometimes we are like this woman, tired of certain things that are binding us? ¿No les parece que a veces quizás no es cansado físicamente, pero es un cansancio mental y espiritual? Sometimes we experience not physical exhaustion, but mental and spiritual exhaustion. Y Jesús estaba hablando de esta mujer que estaba cansada de estar enferma. And so Jesus is talking to this woman who's tired of being sick. A todo esto me imagino lo nervioso que nos podríamos todos nosotros poner si Jesús entrara por esa puerta un día domingo. ¿No les parece interesante y brillante lo que Jesús hizo? Jesús introduce la paradoja del cansancio y el sábado. All in all, I can only imagine how nervous we would all be if Jesus walked through the door on a Sunday. Don't you find it interesting and brilliant what Jesus did? He introduced the paradox of tiredness and the Sabbath. La paradoja del cansancio y el sábado. The paradox of exhaustion and the Sabbath. Es decir, la paradoja en que consiste en que para que la mujer encuentre descanso de su enfermedad, o sea, su sábado, Dios tiene que trabajar en el sábado para darle ese descanso. That is, the paradox is that in order for this woman to find rest from her sickness, that is, find her Sabbath, God has to work on the Sabbath to give her rest. Otra vez, la paradoja consiste en que para que la mujer encuentre descanso de su enfermedad, o sea, su sábado, Dios tiene que trabajar en el sábado para darle ese descanso. That is, again, the paradox, that in order for this woman to find rest from her sickness, that is, find her Sabbath, God has to work on the Sabbath to give her that rest. ¿No les parece interesante esa idea de Jesucristo? Isn't that an interesting idea that Jesus has brought to us? Obviamente los fariseos entienden bien la situación en la que Jesús les ha puesto y ellos deciden que no hay nada malo en sanar a alguien, siempre y cuando no sea en un sábado. Obviously, the Pharisees understand well the situation in which Jesus has put them, and they decide there's nothing wrong with healing somebody as long as it's not on the Sabbath. Jesús entendió el contraargumento y entonces va más al fondo para plantearles que el sábado y toda la ley no tienen sentido y sirven para nada en tanto las personas sigan siendo esclavas y viviendo en cautiverio. And so Jesus understood the counter-argument, and so he goes deeper to tell them that the Sabbath and the whole law are meaningless and serve no purpose as long as people continue to be slaves and live in captivity. Jesús pensaba que el sábado también tenía un propósito y era liberar a las personas del esclavismo espiritual y de la deshumanización de la religión. Jesus thought that the Sabbath also had the purpose of liberating people from spiritual slavery and the dehumanization of religion. Por eso les digo, hipócritas, si ustedes desatan a sus bueyes de trabajo en el sábado, porque esta mujer tiene los mismos derechos que ustedes, porque esta mujer que tiene los mismos derechos de ustedes, tendría que estar atada. That's why he said, "You hypocrites, if you untie your oxen on the Sabbath, why should this woman, who has the same rights as you, be bound?" Piensen bien en esto. ¿Por qué
comunidades inmigrantes y de color en este país tienen que estar atadas si tienen el mismo derecho que todos aquí en Estados Unidos. So think of this. Why is it that communities of immigrants and people of color have to be chained in this country when they have the same rights as all of us? En otras palabras, ofrecer descanso y libertad espiritual a costa del agotamiento y ofrecer libertad espiritual por medio del cautiverio religioso no solamente es contradictorio, sino también representa el uso de una teología torcida y espiritualmente disonante. In other words, to offer rest and spiritual freedom at the cost of exhaustion, and to offer spiritual freedom through religious bondage, is not only contradictory, but also represents the use of a twisted and spiritually dissonant theology. Ese mismo tipo de pensamiento lo encontramos en cosas tan simples como declarar que nuestro país es el caudillo de la democracia del mundo, cuando desde aquí se han planeado golpes de Estado para desestabilizar la democracia en otros países más débiles. This same type of thinking is found in such simple things as declaring that our country is the world's leader of democracy, when at the same time this is where we've been planning the coups to destabilize democracy in other weaker countries. Este es precisamente el mismo razonamiento que se utiliza para justificar políticas de sometimiento y abuso en contra de la mujer y otras minorías, argumentando que somos un país fundado en los principios judeocristianos. And this is the same reasoning that's used to justify policies of subjugation and abuse against women and minorities, arguing that we are a country founded on Judeo-Christian principles. Por eso Jesús quiere que sus seguidores entiendan el propósito del principio liberador del sábado, sino también acerca del peligro de colocar la ley religiosa por encima de las necesidades humanas. Therefore, Jesus wants his followers to understand the purpose of the liberating principle of the Sabbath, but also the danger of placing religious law above human needs. Por eso, la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿están nuestras creencias cristianas orientadas a ofrecer libertad espiritual a los demás? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos sacrificando la humanidad de otros para mantener nuestras costumbres y tradiciones religiosas? So the question for us this morning is, are our Christian beliefs geared towards offering freedom to others? How can we ensure that we are not sacrificing the humanity of others in order to maintain our religious customs and traditions? La pregunta está en la página que ustedes tienen en su boletín. And the question is also on the page you have in your trifold. Before I answer the question, I just want to put in a good word for the tradition of the Sabbath, which, had become frozen and ossified in the time of Jesus, but for the previous few hundred years had been a great boon to the people by insisting that employers or slaveholders let their people rest one day a week. And that definitely had a good side to it in early times. Antes de contestar a la pregunta, quiero dar una buena palabra sobre el sábado. En estos tiempos, la idea del sábado forzaba a los empleadores y los esclavizadores de dar un día de descanso a las personas a la semana. Entonces, aunque se había congelado y convertido en algo hipócrita en este momento del pasaje que estamos leyendo, por mucho tiempo, en tiempos antiguos, esto era algo muy importante para la gente. And I think one way to interpret what Jesus is saying is related to his other saying that we read a few weeks back, that we should render unto Caesar that which is Caesar's, but render unto God that which is God's. And the Sabbath is God's day. It's the day in which we're not supposed to work at like
earning money and doing all the other things that our economic system requires us to do. But it's a day to do God's work, and anything you do that advances God's kingdom, such as helping others, is okay to do on the Sabbath. Entonces yo creo que podemos pensar en el sábado, pensando en algo que dijo Jesús en una de las lecturas de hace unas semanas. Él dijo que lo que es de César debe ir a César y lo que es a Dios va a Dios. Y yo creo que es lo mismo con el sábado. No deberíamos de estar haciendo el trabajo humano de la economía, de ganar dinero y todo eso, pero es un día reservado para que hagamos el trabajo de Dios. Eso es, o sea, el trabajo de apoyar a otras personas, apoyar en aumentar o extender el reino de Dios. Eso es el trabajo que deberíamos estar haciendo el sábado. This makes me think about the verse where Jesus said, I am the way. Eso me hace pensar en la lectura, el verso que dice, donde dice Jesús, yo soy el camino. And in order for me to be open to the other spiritual traditions, Para que yo pueda sentirme abierta a los demás tradiciones espirituales, I have to believe that as a way. tengo que creer que sí hay un camino. And Christianity is my chosen way, Y que el cristianismo es mi camino elegido. but there are many traditions that offer essentially the same message. Pero hay muchas tradiciones que ofrecen el mismo mensaje. O sea, hay muchos caminos de los cuales podemos elegir. Which is why I don't try to impose my faith on other people. Y esto es la razón que no intento imponer mi fe sobre otras personas. This story may seem a long way away and different from today's culture, Esta historia puede sentir muy alejado y diferente de la cultura de hoy en día. so I try to find something similar today. Entonces busco encontrar algo similar a hoy en día. And what is more holy in our culture than Saturday football? ¿Y qué hay más sagrado en nuestra cultura que el fútbol americano del sábado? So On any, Sunday. if it was on Sunday, yes. And anybody that would mess with football is going to get in trouble, right? Entonces cualquier persona que estorbe al fútbol americano va a meterse en problemas, ¿verdad? So you may remember some years ago, some players, and I don't think it was only black, but it had to do with racism. Entonces tal vez se acuerdan hace unos años, algunos jugadores, no solo los jugadores negros, pero estaban parándose contra el racismo. And these players used a symbol that was happening all over America. Y esos jugadores utilizaron un símbolo que estaba pasando en todos los Estados Unidos. And it was called taking a knee. Lo llamaban pues arrodillarse, agacharse. And what the players did was get down on one knee Entonces se bajaron y se sentaron con una sola rodilla. and this was a symbol that was being used around America. Y era un símbolo que se estaba usando en todos los Estados Unidos. And the symbol said, "We protest racism." Y el símbolo quería decir que estamos protestando el racismo. And this, like I said, was being used all around America. Y estaba siendo utilizado en todos los Estados Unidos. So Americans were somewhat used to this idea that a person might go down on one knee Entonces los americanos ya se habían acostumbrado a la idea de que alguien puede agacharse as a way of protesting racism. como una manera de protestar al racismo. So far, so good. Todo estuvo bien. That's sort of like the Sabbath. So far, so good. Es como el sábado. Hasta ahora todo bien, ¿verdad?
And somebody back here said, well, some of the football games are on the Sabbath. Y además, algunos de los partidos de fútbol sí son en el sábado, el domingo. But the problem with this taking a knee happened when one whole football team took a knee during the singing of the Star Spangled Banner national anthem, whatever we sing. Entonces no hubo problemas hasta el momento en que un equipo entero de fútbol decidieron agacharse durante el anthem nacional. So like the Pharisees, people said, a lot of people said, taking the knee is okay, but not during a football game. Entonces, como el Farises dijo, dijeron muchas personas, está bien agacharse en contra del racismo, pero no durante un partido de fútbol. I think there can be a tendency to use a single verse or a single part of the Bible to justify a tradition. Yo pienso que tenemos una tendencia de utilizar un solo pasaje de la Biblia para justificar una tradición. And so, for example, there is a passage in Romans about obeying government officials. Por ejemplo, hay un pasaje en Román que habla sobre obedecer a los oficiales del gobierno. And so that has been transported to, we should not reward people who are in this country without documents because that's rewarding people for breaking the law. Entonces algunos cristianos han convertido este pasaje para decir que no deberíamos de dar premio a las personas que están en este país sin permiso porque sería darles un premio por quebrar la ley. And so for this last question, how can we ensure that we're not sacrificing the humanity of others to maintain our religious customs and traditions? I think that means sharing a broader picture than just one passage. Entonces, con esta pregunta que dice cómo podemos asegurarnos que no estamos sacrificando la humanidad de otros para mantener nuestras costumbres y tradiciones religiosas, yo pienso que esto quiere decir que no deberíamos de basar nuestras tradiciones sobre un solo pasaje de la Biblia, pero de las enseñanzas más generales. I think that sometimes we mix up Christian beliefs with church tradition. A veces nos confundimos las creencias cristianas con las tradiciones de la iglesia. Many churches have used tradition to ban or women in positions of power as priests or leaders. Muchas iglesias han utilizado sus tradiciones para prohibir a las mujeres de puestos de poder. And I think we're all familiar with churches leading crusades against other religions. And again, I don't think that's in the Bible. Y también todos estamos familiarizados con la idea de que la iglesia puede ser una cruzada, ser una lucha contra las demás religiones. Y no creo que esto aparece en la Biblia. So I think it's important to separate man-made traditions from some of the things that are taught in the Bible. Entonces creo que es muy importante que separamos las tradiciones hechas por hombre que las tradiciones de las enseñanzas de la Biblia. I wanted to say, I think the term Christian beliefs is a broad stroke. It can cover a lot of territory, and I find myself wanting to narrow it down to what I believe. May not be in sync with what other people believe, even within our own church. Yo creo que cuando dicen creencias cristianas es una gama muy amplia, entonces yo quiero como enfocar en lo que yo creo, que incluso puede ser desalineado con las cosas que otras personas en esta misma iglesia creen. And also the fact that most people's belief system changes over time, so what you believe one day might be different than the next.
So I guess I like to not think in terms of like a steady state, but it's a changing, what's that? Like some of our posters in the fellowship hall, God is still speaking. Y además, para una sola persona puede cambiar sus creencias sobre el tiempo de un día al otro porque seguimos aprendiendo. Y como dicen los afiches en nuestra iglesia, dice que Dios sigue hablando. I'm sorry, but I just think the thing is, with this question is that we share Jesus, who our God is, that we share what He did when He during His lifetime. Disculpa, pero yo leo esa pregunta y lo que pienso es que tenemos que compartir con Jesús, compartir lo que dijo, lo que hizo nuestro Dios durante su tiempo de vida. I think that it's not about saying a religion is better than another or more correct. It says in the Old Testament, God is a God of 1,000 names. No es sobre decir que una religión es mejor que la otra o una es más correcta, porque en el Testamento Antiguo dice que nuestro Dios es un Dios de 1000 nombres. Jesus also said, if they come in my name, He said, do not stand in their way. Jesús también dijo, si vienen en mi nombre, no estorba su camino. So I think it's important that if you're out witnessing or if you're just sharing the good news, Entonces, you're not imposing your own, I guess, Pauline doctrine on it. Y creo que es muy importante si estás ahí siendo testigo o compartiendo la buena noticia, que no debes de imponer tu propia doctrina sobre otras personas. Just to build on that, I was concentrating on the question, and then also the music, the prelude music that would say, Lord, prepare me to be a sanctuary. Entonces yo estaba enfocándome en la pregunta y también las letras de la música que decía, Señor, prepárame de ser un santuario. And I think in terms of a sanctuary is a place where there's not judgment. Y el santuario es un lugar donde no hay el juzgamiento. And so I think in terms of a safe spot, sanctuary means that I'm not, my aspiration is not to judge those who are there with me in sanctuary. Entonces, como el santuario es un lugar sin juicio, yo aspiro o yo intento no juzgar las personas que están junto conmigo en el santuario. And that, I just linked that too to Jesus unbinding the woman. Y yo también vinculo esto al acto de Jesús de liberar a la mujer. And in my prayers, I often think it's much more freeing not to have to judge. Y So en there's mis, freedom in non-judgment to me. en mis oraciones siempre pienso, es una liberación no tener que juzgar a las demás personas. Para mí hay una libertad en no tener que juzgar. What comes to my mind listening and reading and hearing this passage is a story that comes from a book, My Grandfather's Blessings. It was by Naomi Ruth Remen. Lo que me llega a la mente cuando leo este pasaje es un nombre o un libro que se llamaba Las bendiciones de mi padre. Se llama, escrito por Naomi, ¿cómo? Ruth Remen. Ruth Remen, excuse me. Sorry. It's a story of a very devout Jew who has a daughter who has cancer. Es la historia de una persona judea muy religiosa que tiene una hija enferma. And she has chemotherapy, and one of the sessions, and it's very strict, comes on a Saturday, which is his Sabbath. Entonces la hija tiene quimioterapia y es muy estricto su régimen de tratamiento.
Una de las sesiones de quimioterapia pasa en un sábado. So this presents him with a real conflict. Y esto le presenta al personaje con un conflicto muy grande. And he goes to his rabbi, Entonces va a su rabbi and the rabbi says, you will send her to her chemotherapy on Saturdays, and furthermore, you will go with her. dice el rabbi que tú sí vas a mandar tu hija a su quimioterapia los sábados y además tú vas a acompañarla. Because she needs to understand that life and the blessings of life are more important than keeping the Sabbath, that it is the way to keep the Sabbath. Porque ella tiene que entender que la vida y la bendición de la vida es más importante del sábado. De hecho, es la manera de respetar al sábado. Parece que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el mensaje de Jesús buscaba liberar a las personas de cualquier tipo de cautiverio, especialmente el espiritual. It seems that most of us agree that Jesus' message sought to free people from any kind of bondage, especially spiritual bondage. Es una bendición ser parte de una comunidad como esta, donde constantemente estamos aprendiendo a vivir y desarrollar entre nosotros una cultura de libertad y descanso espiritual. It's a blessing to be part of a community like this one where we are constantly learning to live and develop among ourselves in a cultural freedom and spiritual rest. Ojalá podamos mantener ese deseo de vivir bajo los ideales de nuestros convenios y sobre todas las cosas, trabajar para que cualquiera que venga a este lugar encuentre no solamente descanso, sino también liberación y paz. May we maintain that desire to live by the ideals of our covenants and above all work so that anyone who comes to this place finds not only rest but also liberation and peace. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Jesus said, come to me, all you who are weary and carrying heavy burdens, I will give you rest. Las vidas negras importan y ningún ser humano es ilegal. Black lives matter and no human being is illegal. Amén.
Find sweet relief for me in their deep contrition. Help my unbelief, trusting only in thy merit. Would I seek thy face, heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. I'm calling, hear my humble cry. On others thou art calling. Do not pass me by. I'm calling, Savior, hear my humble cry. Thou art calling. Do not pass me Gracias, Señor. Bien, vamos a nuestro boletín, a la parte donde dice comunión. Now we'll go into the trifold to the part that says communion. On the 19th, when Jesus was arrested, he took bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Coman, esto es mi cuerpo, que es golpeado por todos ustedes. When the supper was offered, Jesus took the cup, gave thanks, and said to his disciples, Beban, esto es mi sangre del nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Let us pray. Lord, we eat your bread and drink your cup as an affirmation that we are one with you. Amén. No importa qué tan cansados estemos. It doesn't matter how tired we are. No importa en qué momento de nuestro viaje de vida estemos. It doesn't matter at which moment in our life's journey we are. No importa si la religión los tiene a veces cansados. It doesn't matter if sometimes religion has you exhausted. No importa si algunos cristianos como yo nos cansan a veces. It doesn't matter if some Christians, like myself, get tired sometimes. Lo importante es encontrar en esta mesa un lugar de descanso y de paz. The important thing is to find at this table a space of peace and rest. Y regresar a los principios de todo esto.
vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados. Come back to the principle of all of this, where Jesus says, "Come to me, those who are weary and tired and overworked." Así que hoy venimos a renovar nuestras fuerzas. So we come here to renew our strength. Y hoy, para los que quieran meter el pan en la copa, yo voy a estar de pie ahí. And for those of you who want to put your bread in the cup, today I'll be there with the cup. Así que vengan, todos están bienvenidos. So come everyone to the table, you are all welcome. Les invito a que nos pongamos en pie, si son tan amables, por favor. I invite you to stand. Yo siempre he pensado que los evangelios son historias psicológicas. I've always thought of the Gospels as psychological stories. Y muchas de ellas también son historias que nos cuentan las historias nuestras. Many of them are stories that tell our own stories. Y la intención de estas historias es entender que lo más importante al final del camino es que las personas sean libres. And the intention of those stories is for us to understand that the most important thing at the end of the journey is for people to be free. Si salimos de aquí creyendo, sintiendo y pensando que somos libres,
cumplimos con la misión. If we come out of here thinking that we are free, then we've achieved the mission. Porque eso al final, lo que decías tú, es ser libre aún de aquellas cosas sobre las cuales no tenemos el control. It's one of the things that Jesus said, that we should be free, even when we think of things that we don't have control over. Así que vamos a salir de aquí con ese sentimiento de libertad So we're going to leave here today with this feeling of freedom y haciendo lo que sea posible para que otros también lo sean. and doing everything we can so that other people can feel the same. Así que oremos y hagamos el Padre Nuestro juntos. So now we will say the Lord's Prayer together. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y así como Dios nos ha perdonado en Cristo, perdonémonos los unos con los otros. La paz de Cristo sea con ustedes. As God has forgiven us in Christ, let us forgive one another. The peace of God be with you. Amén. Así que un abrazo, elbows, o la palma. Hug each other or send you an elbow greeting. Thank you. Blessings. Thank you. Thank you. Thank you, Emily. Thank you so much. Awesome. You're doing so great. Gracias. Yeah, I think there was just some more. You're getting into the gear, right? I know it's tired. This week? Gracias. Okay, just check that. Speaking of freedom. Thank you, Mark. You know, oh yeah. My father used to very much like working about freedom was for the brother. Find the but I think the element is also symbolic of, yes, when you're bent over, you're looking at the ground. You know, so exactly. If you want to see rainbows, look up at the sky and never look down. Yeah. And I think that's part of what the story is. Great job. Yeah. Well, what's interesting to me is it's how I don't know who wrote this story. Right? We don't know if that story happened. But what is clear to me is they're placing Jesus in a very controversial situation, and he is pushing them to the edge. The one that's once they get down. Yeah, pushing them to the edge of okay. Let's scratch the surface here. So you're not coming next week, right? I don't think so. I need to check the schedule, but I think it's going to be a couple weeks. I'll have to have you get a volunteer for Oh, somebody I miss to you. interpret these.
one's better. No, you're doing great. Thank you so much. Good to see you. See ya. He does it very good. All right. Thank you. Yeah, no, thanks for your appreciation of that. You ever heard that Who's song around? So The Who. The Who. Yeah. I will find out. I will find out that it's free. It's free. Let me find out. And it's just such a, it's inspirational, you know, like, it could almost be a hymn. La MESA